Chini lang mani joto jorano, belai keno nangkuk mani. Chini mokol cheng no jorano, tong thang na bagi chubao. Haifano cheng, chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narak di. 90% vision loss cheng jora jora o check up plaisang mabaino, mathage man. Ashwini Netralaya, norog ni mokol ni hamkrai ni bagi, shalbubrum no tong. Borog ni modern equipments, the skilled shak ham nai nei rok, jefrupano tongo norog ni bagi. Ashwini Netralaya ni bakhakte, o shamatai ni jotono no khaka ham ya fer. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Chief Minister Dr. Manik Shah today attended a multi-event ceremony at the Muktadhara Auditorium celebrating the 3rd Foundation Day of the Agartala Government Dental College and IGM Hospital. The event served as a major milestone for Tripura's healthcare sector, featuring the inauguration of restorative works and the commencement of new construction projects. Tripura today witnessed a historic surge of indigenous Tripura protesters as the Homchang rally, a massive movement for the adoption of the Roman script for the corporate language, swept across the state. In a significant show of solidarity, the Royal Scion and Tripura Motor founder Maharaja Pradip Kishore Debarma personally led the demonstration in Santir Bazar, joining thousands of students and citizens. The capital city of Tripura witnessed a historic surge of protesters today as the newly formed United Movement Committee, a joint student body advocating for the Roman script for the corporate language, organized a massive Homchang rally. The demonstration, which began at the Astabul grounds, saw a monumental turnout of students, social activists, artists and common citizens, all united under the single linguistic demand.
North Tripura District Police achieved a major breakthrough in the investigation into the demise of delivery worker Prasanjay Sarkar. In a late-night operation on Wednesday, police apprehended 3 primary accused individuals from the Karimganj district of neighboring Assam. North Tripura District Superintendent of Police Agnes Roy provided details of the arrest. With the Englsih election approaching, the political temperature in Tripura continues to rise. In a major show of strength, the Tripura Motor Party organized a massive organizational meeting today at Kwaifung Bazar under the 26 Bir Chandra Kalashi constituency in Sandhi Bazar subdivision. Maharaja Pradit Kishore Manikya Debarma addressed the gathering in today's program. In a significant anti-narcotics operations, the Melaghar police on Thursday raided a residence near the Lalmia Chomani water supply area, recovering a total of 1,785 Yaba tablets. While the police have initiated legal proceedings, the family of the accused has alleged that the contraband was planted to frame them due to a long-standing neighboring feud. A high-level executive committee meeting regarding the watershed development component of the Pradhan Mantri Krishi Sinchay Yojana 2.0 was convened today at the Pragna Bhavan, Gurkhavasti. The meeting was presided over by the Honorable Minister for Agriculture and Farmers Welfare Ratan Lal Nath. Bringing to you the news of the day. Chief Minister Dr. Manik Shah today attended a multi-event ceremony at the Muktadhara Auditorium celebrating the 3rd Foundation Day of the Agartala Government Dental College and IGM Hospital. The event served as a major milestone for Tripura's healthcare sector, featuring the inauguration of restorative works and the commencement of new construction projects. Lighting the lamp symbolizes the victory of knowledge over ignorance, hope over despair. During the ceremony, the Chief Minister officially inaugurated the seismic retrofitting and restoration of the Heritage IGM Hospital building. This project was designed to preserve the historical integrity of the facility while ensuring it meets modern safety standards against earthquake risk, a critical update for the region's primary healthcare hub. Following the inauguration, the Chief Minister Dr. Manik Shah performed the Bhumi Pujan for the upcoming new building of the AGDC and IGMH. Addressing the gathering, the Chief Minister himself, a renowned dental surgeon, expressed his pride in the rapid growth of the Agartala Government Dental College. He emphasized the state government's commitment to transforming Tripura into a healthcare hub and for Northeast India, Dr. Shah stated. আমরা জানি একদম আমরা জন্মের পর থেকে তারও আগে আইজিএম হসপিটাল নাম ছিল না, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বিএম হসপিটাল। রিক্সায় বসতাম বিএম হসপিটাল যাব। তো সেই হসপিটালের আপনারা দেখেছেন কি মানে অবস্থা, জরাজীর্ণ অবস্থা। আমরা তো রাজা মহারাজাদের অনেক কীর্তি আমরা রেট্রোফিটিং করে করে ভালো করছি, সুন্দর করছি, কিন্তু এত কিছু করার পরেও এমনিতে আগে কিন্তু কোনো রাশব্দ ছিল না। এখন আজকাল দেখি আমরা যত বেশি ওনাদেরকে তাদের যে কীর্তিগুলো আমরা এর আগেও অনেক গভর্নমেন্ট ছিল তারা এইদিকে নজরও দেয়নি, আর আমরা এতগুলো কাজ করছি, ওনাদের যারা মহারাজারা যে কাজ করেছে ওদের রাজন্য আমলে তাদেরকে সম্মান দিচ্ছি, তখন কিন্তু রাশব্দ নেই। এখন গণতন্ত্র এত বেশি, নানাভাবে কথা বলার চেষ্টা করছে, আমরা ফিল করি এটা। এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এখন যেটা আইজিএম হসপিটাল তার রেট্রোফিটিং করার যে আজকে ইনোগ্রেশন, এবং মেইন হচ্ছে রিস্টোরেশন অফ আওয়ার হিস্ট্রি। আমি নিজেও এখানে চিকিৎসা করেছিলাম, আমাদের ফ্যামিলির বহু লোক এখানে চিকিৎসা করেছে, আমাদের যে মাদার সেখানে ডেলিভারি হয়েছে, এসব ইতিহাস সবাই আমার মানে আমার কথা না, এটাকে এই যে ফিলিংস একটা মানে যে কানেকশন, তার উপর চিন্তা করে আমি যখন বললাম ইট শুড বি রিস্টোর্ড প্রপারলি, পেছনে আমি করলাম, ভাঙতে গেলে আবার হাইকোর্টে যাবে,
বলবে যে 100 ইয়ার্স ওল্ড, এটাকে ভাঙা যাবে না, তাহলে ঠিক করতে তো হবে। এটা তো বলছো না খালি ভাঙা যাবে না। তা আমরা বললাম এখন নিউ টেকনোলজি আছে, সেটাকে ইচ্ছে করলে উপরে উঠানো যায়, একটু অনেক উপরে উঠাবে ওটাকে। এবং সেখানে উঠানোর পর সেখানে এই আইজিএম আইজিএম না ভিএম হসপিটালে তৎকালীন সেখানে কারা কারা কাজ করেছে তার একটা ইতিহাস যেন একটা মিউজিয়ামের মতো সেটা করা যায়। তো সেই চিন্তায় আজকের এই ইনোগ্রেশন, ভূমি পূজন হবে নিউ বিল্ডিং এর। আমি খবর নিচ্ছিলাম যে কি হচ্ছে এখানে, কন্ট্রাক্টর তরফ থেকে আছে কিনা আমি জানি না কেউ। আমি বারবার বলছি প্রতিনিয়ত যে টাইম শুধু না, টাইমের আগে কমপ্লিট করতে হবে। ওনারা কথা দিয়েছেন, কিন্তু যখন খবর পাই যে না কাজটা যেন একটু ঢিলাঢালা, শুধু এখানে না সব জায়গায়, আমি বাধ্য হয়ে তো আমার প্রেশার দেওয়ার একটাই জায়গা, সেটা হচ্ছে किरण गित्ते जी। उनके আমি ফোন করে কি হলো, क्या हुआ भाई, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो ठीक है हो जाएगा, बुला रहा हूँ। তো ইয়ে অ্যাকচুয়ালি এইভাবেই আমরা কাজ নেওয়ার, আমার ওয়ে অফ ওয়ার্ক আমি সেটা আমি করি, এবং তাতে করে কিন্তু কাজও হয়। আমি দিলাম চলে গেলাম, দেখলাম না, মনিটরিং করলাম, তাহলে লাভের লাভ কিচ্ছু হবে না। তো আজকের যে এই অনুষ্ঠান, মানে ট্রুলি ইফ আই স্পিক মাই ফ্রম মাই বটম অফ মাই হার্ট, I feel tickled pink after coming over here. On the other hand, if I say, I am on cloud 9. The event was attended by senior health officials, faculty members, and students of the Agartala Government Dental College. The expansion of these facilities is seen as a significant step towards reducing the need for citizens to travel outside the state for advanced medical and dental treatment. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Tripura today witnessed a historic surge of indigenous Tripura protesters as the Homchang rally, a massive movement for the adoption of the Roman script for the Kobrok language, swept across the state. In a significant show of solidarity, the Royal Scion and Tripura Motor founder Maharaja Prayadut Kishore de Burma personally led the demonstration in Santir Bazar, joining thousands of students and citizens. The rally at Santir Bazar saw an overwhelming turnout of people from various walks of life. Participants marched through the main town carrying placards and chanting slogans, demanding that the Roman script be officially recognized for Kobrok in educational textbooks and examination question papers. Addressing the media at Santir Bazar, the Maharaja delivered a powerful message regarding the cultural and linguistic autonomy of the indigenous people. This is not just a protest, it is a movement for our survival and our fundamental right to learn in the script of our choice. We are here to send a clear message. The voice of the Tripura people can no longer be ignored by those in power, the Maharaja stated. In a direct and unyielding tone, Bobagra emphasized that his commitment lies solely with his people. He made it clear that he is not interested in political appeasement when it comes to the rights of the indigenous community. क्लियर है कि त्रिपुरा को अपना स्क्रिप्ट चूज करने का अधिकार है। कोई बोल नहीं सकता हमको क्या चूज करना चाहिए, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारा अधिकार है कि हम जिस मर्जी में भी कौन सा स्क्रिप्ट चूज करें, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। कोई बाहर के लोग, कोई नॉन त्रिपुरा हमको बता नहीं सकता है कि हमको कौन से स्क्रिप्ट में अपना परीक्षा देना है या लिखना है। इसके लिए हम लोग सब यहाँ में आज मिले हैं। पूरा त्रिपुरा में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जब भाषा का बारे बात आता है तो ये राजनीति से बड़ा हो जाता है। ये हमारा आइडेंटिटी, हमारा इतिहास, हमारा भविष्य के बारे है। और मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि जो हमारा मर्जी है उसी स्क्रिप्ट में हमें अपना परीक्षा, अपना भाषा लिखने का अधिकार होना चाहिए। कोई बाहर के लोग हमें नहीं बता सकते हैं कि कौन सा स्क्रिप्ट अच्छा है और कौन सा स्क्रिप्ट बुरा है। इसी के लिए आज हम यहाँ में आए हैं। पूरे त्रिपुरा में ये होमचांग रैली हो रहा है और आने वाले दिन में हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन के अधिकार के बारे, अपना भविष्य के बारे बात करेंगे। सर, दूसरी एक बात है कि मैसेज वही है कि ग्राउंड में
उनको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो शायद अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, बीजेपी के पास तो बहुत पैसा है, तो शायद जनजाति मोर्चा में कुछ लीडर्स हैं जो चीफ मिनिस्टर के आंख में कुछ गलत बात बोल रहे हैं कि जनजाति मोर्चा एडीसी इलेक्शन जीतेगा। लेकिन ये बात आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बीजेपी के खुद के लीडर्स भी जानते हैं कि ग्राउंड में जनजाति मोर्चा का कुछ असर नहीं है। और ये बोलने वाला बात है, ये हाथी का दांत है, हाथी के दांत से कोई डरता नहीं है। और ये उनका पॉलिटिकल लैंग्वेज है, वो उनका पॉलिटिकल लैंग्वेज होगा, उनको जो ठीक लगे। मैं जानता हूं, हम जानते हैं कि तिपरासा का सेंटिमेंट, बुकुंग बारा का सेंटिमेंट तिपरासा के साथ है। और जब रहा बात भाषा का, तो मुख्यमंत्री जी मैं आदर करता हूं, वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन जब बात आता है लैंग्वेज का और आइडेंटिटी का, तो उनको इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा अगर मैं बोलूं कि बांग्ला को उर्दू में लिखा जाए, वैसे ही हमको पसंद नहीं आता है कि हमें किस लैंग्वेज में अपना कॉकबोरक काउब्रू बोलने के लिए कोई बोले। ये बात हमारा घर का बात है, किसी को इसमें हमें सजेशन एडवाइस देने के लिए दरकार नहीं है। दूसरी एक बात हुआ है एक अकॉर्ड को हम लोग देखते क्या होता है। अगर आपको लगता है कि अकॉर्ड मेरे लिए नहीं हुआ है, मैं अपना जमीन का अधिकार कैसे गिव अप करूं? आप बीजेपी को पूछिए एक सवाल कि उनका घोषणा पत्र में सब लिखा गया था, एक भी जो उनका खुद का इलेक्शन का घोषणा पत्र में था उन्होंने इंप्लीमेंट किया है? उंगली पॉइंट करने से ज्यादा अच्छा है कि अपने घर के अंदर देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर तिपरासा को भिखारी रखा, तिपरासा को गरीब रखा, तो मैं तो आवाज उठाऊंगा। अकॉर्ड में लिखा गया था कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर उनको लगता है कि मैं अगर कॉकबोरक के बारे में बात करूं, काउब्रू के बारे में बात करूं, अगर जमीन के बारे में बात करूं, तो उसमें हम अपना बात नहीं रख रहे, तो क्या मैं पैसे के लिए अकॉर्ड किया है मैंने, कि अपने लोगों का अधिकार के लिए अकॉर्ड किया है? अधिकार के लिए किया है तो अधिकार के लिए बात करूंगा। और अगर उनको पसंद नहीं है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, तो मैं उनको खुश करने के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं अपने लोगों को अधिकार देने के लिए आया हूं, और उसके लिए मैं बात करते रहूंगा। अगर किसी को पसंद नहीं आया तो वो उनका प्रॉब्लम है, मैं अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूं, अपने लोगों के लिए बात कर रहा हूं। और इसमें बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, आईपीएफटी नहीं है, इसमें तिपरासा का अधिकार के बारे है। जो बीजेपी में है वो उसका तिपरासा का भी अधिकार के लिए है, जो सीपीएम में उसका भी अधिकार के लिए है, जो आईपीएफटी में उसका भी अधिकार के लिए है, और जो मोथा में उसका भी अधिकार के लिए है, जो वोट नहीं करता उसका भी अधिकार के लिए मैं बात कर रहा हूं, और मैं बात करते रहूंगा। अगर किसी को पसंद नहीं है तो मैं उनको खुशी करने के लिए आया नहीं हूं यहां में। Reported by Vikram from Santil Bazar, Chini Khorang. The capital city of Tripura witnessed a historic surge of protesters today as the newly formed United Movement Committee, a joint student body advocating for the Roman script for the Kobruk language, organized a massive Homsang rally. The demonstration, which began at the Assembled Ground, saw a monumental turnout of students, social activists, artists and common citizens, all united under a single linguistic demand. The rally was marked by its non-political character, emphasizing that the choice of script is a matter of indigenous identity and educational ease rather than party lines. Despite its non-partisan stance, leaders from various political parties joined the march to show solidarity with the indigenous Tiprasa people. 1979 ni 19 January ni sini to Kobruk no state language hinai ko sejak ble okay o sal ni sini tinisak jora Bangla baino Bangla horok baino Bangla script baino school of phorungjage tongkhana okay sorkari bhabe silaino tonglakhana ble okay tabok 1979 ni sini tabok 2025 busungkha 46-47 years nungkha okay asu bisi kudukma borok bo haparo kemai tok
asu bisiro ma borok tambagi 8 seat lo dawi mai angka ba sabong no kase to aw borok no sungradi abone jawab rigal to tabo gram podo babu phanang to chini mukhyamantri borom gana manisha phanang to abone jawab rigal to tege sa kok sungmung kha ram podo babu bini asai fangsini 3 sak jora line tang busu kok borok sika kok lok thajaban do sikana kok tang thajaban do sikana kothoma thajaban do sikana ba bini besabutuino bini loge songno kok borok bai tito nok do sikana bazar kharos ni list phano deba kok borok sikana sungri bono ege chief minister ni kok to tam sana tong bo to kok borok bo manjaya sibu sijaya kai bono je bujok nai rok bono sanai rok sawai khanarin rok borok jerokom sate bo sawta abo bini bekhane kok ya abo buide phurumjage sama kok সিএমনি যে কক অবলো নং বাহিকে নুক যে জায়গাও ব ও কক যেমন ডেপুটেশন দিয়ে থাও কোন বড় লেটার ও আফ্রুকে ও রিপ্লেরিয়া যেফ্রু রাজনীতিনি কাইসা কতর সভা আরকে বিনি বখানি কগ্র সাইরিকা আবনো কিনর বখাবাই না নাই অফিশিয়ালি না বিদাওয়া হাইও খুব তংথ abo jong khuk tongthok hisabe bo naya official hisabe bo naya tambage hinga kai official hinga bo officially satungta officially satong bo notification karing thong je tinini simi bangla baino bangla script baino khobor sine nangani sahos tonglai ke karing thong apno jong sanai bo officially saw hinai na chini kok kha 1979 ni 19 January je jarao 1964 state language act no abono isisa ngo khlainai tamin bono na amendment khlainai je jorao kok borok no bo state language hisabe bosina kha apruvo kok borok no bangla me bangla script de sijak no roman script de sijak na kuno kok kuri kuno phan sijak kuri ga kuno phan sijak kurui jagao borok le tamu khlaiei bangla script no kok borok sakao singlo bi dikhaba tin kok to arase রাজনীতি নি কক বোধে তো রাজনীতি নি স্টেজ ও কক সাকা বইনি যে টার্গেট স্পেশাল ইনিমান এক ত্রিপ্রামথা এক যে রোমান স্ক্রিপ্ট হামে গেল না না আর পলিটিক্স নি কোনো অঙ্ক বো পলিটিক্স জাগাও কারণ ত্রিপ্রামথা আসাইমান বিসি বুসুম খাবা বালু ইয়াকবলে পিয়াবা রোমান স্ক্রিপ্ট নি দাবি বুকুন সিবি 1967 68 নি সিনি গারো পলিটিক্স নি বাহাই ফেনা কোনো কক সিকরে আবো तुमkai खा खलायो अरनि जे पॉलिटिकल पार्टी दतबो जे पॉलिटिकल पार्टी रो साका साका ओखाय चिन बरकनि हामग्रायनाय हिनि सावो बुकु बायखाय जों हामजागिनि सावो बरक चिन हामग्रायनो पासना बागे चिन कक बरकनो याखे तांसना बागे सो सामुरु तांगै दमो आबो 1917 सा 9 नि सिमिन तांगै दमो आबो कसागरो गुआमतेन खलै दमो ताबो सरकारो जारा तंगै रो जे ताबने बनो सिनियर जे पार्टनार borok bo samunu tangi temu ga orok yang sanai je chini khorang chumte no karaklai mati sane ga takla ni je choba o choba e samchang thim botok basimi thakla o choba boro sogeno jungo saimi রাজনীতি ও সকল জায়গায় লাঙি থাকা কক বরং নিজে আন্দোলন ও যে নরে রোমান স্ক্রিপ্ট সভা ওম হাইজা মা তং খানো আপতে কোনো করি গে রাজনীতি অর রাজনীতির কোনো কোয়েশ্চন সে ফাইয়া রাজনীতি নি কোয়েশ্চন ফাইयो হিনি সাবো সানাই রক যে স্ক্রিপ্ট নি বাগে নাই সুইথাই নি বাগে নাই যে আন্দোলন তো মানে ও আন্দোলন ন দেরাজাক লামা ফেসিং ব্যাঙ্গই তলাংনা বাগেছে বরকম দেখলে কক্স আর পলিটিক্স কোনো বাহাই প্রুফ মানে তিনি প্রুফ কোনো মানে অব রাজনীতি ইয়া অব পাবলিক নি ন তিনি পাবলিক নি তার ফাইনাল সাব বো পলিটিক্যাল পার্টি নি বিজাত তোমার কেব করি আঙ্গে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি কই ডক্টর বিজয় কোনো পলিটিক্যাল পার্টি কই সে চুং কোনো পলিটিক্যাল পার্টি কই जों एमएलए बया कोनो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बया जों सुइनाय खायनाय रक एके जों सुइनाय खायनाय रक जों से थिखलायनाय कक बरक ताम बैसो जानाय सेजे जारा जीवनाव कक खायथाय जाबानो सुइमा करै परे मांबो करै सुंनि नं बरक न ताबो देबनागरि नबा जारा सिरि कमनाय दक बरक थाय बिसु कक बरक कक थायनो तुइ सुइलायका जीवनाव बयदे परीक्षा कक बरक बयदे परीक्षा कायसा कगलब मुखो साइ खानारि तुंल त दानन्दनि कगलब मुखो साइ खानारि तु सामलानि कगलब साइ मुखो त खाय खानारि तु चन्द्रकान्तनि कगलब मुखो त साइ खानारि तुंल मा गाय पयतो थांगा नम्बर कक बरक बय परि हुनि
kok borok bai bong ni kono gadal mungse kri tai dolsa tongo bong ni nog nu khongka kok borok ni kono bahase kri bihi be besai kok samase kok wanji be salayo besabute bise kok wanji be salayo abarok se deb nagorin bage bangla screen bage bahar laible ar petam sadang le tong ang mung khoi sana mung ya non jam jam saibno bayo sabno ang yasikai kok saito hinjak কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট না ইহিনি হিনজাক ফানো আবা একদম ফ্যাগ এন্ড ফাই নকমান বা বড় গাবনো সামু থাবা জমালি ও যে কমিটি র বুকরো নকবা সামসর নিং তো 91 বইয়ার নক 93 জরাটা 87 গায় বিসি বুজি আগো মারো খাবা ইয়াগো জরা মারো বলি আপলে গায় 2004 উম্বা নকমা কাই পবিত্র সরকারনি পবিত্র সরকার কমিশননি রিপোর্ট নকমা কাই আরো সাজা বলে 67.8% যে জাগাবো কক বরক ন রোমান স্ক্রিপ্ট বা সুইডিং নে বরক বরক রক রায়রিকা অবো সাবো রায়রি বগনি বখানি বরক রক তামবাগে হিংগাই ও জরাবো টিউজেস যারা খাইনাই রক টিএসএফ যারা খাইনাই রক মানে রোমান স্ক্রিপ্ট নি যে ডায়ার হার্ড ডাই সাপোর্টার তংনাই রক ডাই হার্ড সাপোর্টার তংনাই রক বরক তো বয়কট সে খাইজাক চিন্তানি যে জরাবো কুইশনারিজ ফাইকা পবিত্র সরকার কমিশন নি সিবি চুংকো কুইশনারি আপনো ফিয়োগে বন্ধ নাইলিয়া বান্ডল বান্ডল খাওয়াইলে ইডলি রি রহ কাছে কেউ পার্টিসিপেট খাইনি ওকে আর ও স্ক্রিপ্ট নি কুইশনারিজ আপনো ফিলআপ খাইयै সাবমিট খাইনার সাবো যত বরং বখানি বরক রক ডিএসইউ নি বরক রক হিন্দি জিএমপি নি বরক রক হিন্দি সিপিএম খাইনাই বরক রক হিন্দি ওকে বড় খাকা যে চিনি বখানি বরক রক সিমিসে পার্টিসিপেট খাইনামবা 100% নো বাংলা স্ক্রিপ্ট নি ফেভারো রাই ফাইনি হিন্দি কিন্তু নাইবাতামো আরো আছে 67.8% ফাইকা একে নুতাবু ওয়ানসুকে নাই দি রোমান স্ক্রিপ্ট নি সাপোর্টার রক আর যদি পার্টিসিপেট খাইমা তং হাঙ্গাই আবো 100% নুতাম তাই মানিক সরকারলে বখাই 2004 যে রিপোর্ট নকমানি ও রিপোর্ট নি সাকাবো 2018 জলা 14 বছর ও রিপোর্ট সাকাবো আসগে তংখাবা জিবু বুতুই no muruktoy jibu hasigiri murukte batangla ara murukte tangapa ini kuno message bas sarkar ni thani message ngka abono baskango ek number ngka roman script no kok borok ni official script ni mago sene number 2 ngka baskango porikha phaitango TDSC porikha phaitango aro ni je question paper rok tongani abo bebak by script ma khlaine bangla by print khlaidi biaba roman script ko print ma khlaidi এটা কোশ্চেন নি আনসার রিপ্রু আপু যে যেরকম মুসুমু আমতিকে আনসার দিছি চুং সায়া যে বাংলা বাই রিমাং লাখিনাই যে সুইনা মুসুমে সুইতুম কিয়াবা নং ইয়াক খানাই সাববা নং সাববা ইয়াক খানাই নং তো ইয়াক খানাই বরক নিনি গভর্নমেন্ট নং নিনি সামুং তামবা যে বরক যে নায়ো বলি বখাও যেটা নাইমানি নাইমুং তংমানি আবনসি নং ইমপ্লিমেন্ট খাইনা নাংবলে নিনি মুসুমা বরক নংকো সাগাও সিংগ্লুমনা তো কগিয়া Tamin saba democracy utam hinda. Je by the people, for the people, right? Of the people. Nega nungoro by the people bakuri of the people bakuri. Lini saiju ni kose nung saita mohga abon borom simin democracy utam. Abono karina chini Indian Constitution utam sa. Indian Constitution abono sabo. Je sakok o kogo kok sanai bosong lo jesi pano bang thayang thung. Bongni kok dong musangna bago je lama himna nango abo o lama himna bago borongni odikar tinggi mekai ungwasa chini tripurani chief minister manik sarkar jeta samani abo the constitution phatam thangesi kok sabu constitution ni je spirit tongmani o spirit ni phatar thangesi kok sabu botamti kok sawi mai he is not supposed to talk like that botam khla kok saba. The Homchang rally proceeded through the main thoroughfares of Agartala, with participants carrying placards and chanting slogans demanding the official adoption of the Roman script for Kokborok in textbook and examination question papers. Thousands of students from various organizations, including TSF and TISF, joined hands with the general public. आज लोग हम TSF, TISF और जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, काइपिंग स्टूडेंट एसोसिएशन, Molsum students, and even Mizo Convention has fully supported, not only from here, Bahar ka bhi, Assam ka bhi student organization
they have given their full support. हम लोग आज in demand of रोमन स्क्रिप्ट हम लोग का जो होमचंग रैली है, हम लोग आज आस्तवल से लेकर राजबाड़ी तक जाएंगे। सिर्फ अगरतला में नहीं, लेकिन पूरा त्रिपुरा में ये मूवमेंट हो रहा है। हम लोग पिछले साल भी किया था, इस बार हम लोग फिर से कंटिन्यू in demands of Roman script. We have seen recently even the Chief Minister has given a statement, and we want to pass a very clear message. हम लोग यही बोलेंगे, don't play with the future of the students, and we want to pass a very clear message. We are demanding very peacefully. We have seen the Basandalan, several students has been killed, and we believe our students are ready. Definitely TSF and all the student organization, we will fully swing this movement and take to another level, and we want to warn the state government and central government that TSF and all this organization, TISF and जितना भी student organization, हम लोग सब मिलके इस बार हम लोग movement करने जा रहा है। Protesters argue that the Roman script is more compatible with the politics of Kokborok and is already favored by a vast majority of the community. 99.9% of the indigenous people supports the Roman script to ensure a better future for the next generation's education. TSF on andron khaya sung kan saya sung samani sung chief minister malaika kok saka discussion khaya kintu sung ka chief minister statement tabu nari sung of question no jeta sung na mani sung chief minister joto minister tonero no cabinet minister no sung na mo as a citizen sung youth sung ka guardian society ni because we are the future sung guardian bongai sung decent sini na na kintu tini sung ka je government jeta ruling government borok tagwa bono solution khlai so sung andron khlayu kintu tai solution ngam government sung tai amai sung sung government of Tripura no sung government yang ti sung horo tai public bo suna nangai mo haike no asak andron khai dong Tripura saro kintu tabo solution ngia tai solution khaya karon sung no body ro horo boro no boro rastui tongi nangya kok sana niya sini development ni bagi language development ni bagi kok saya borok abo clear message na nangai je tabo minister tongai rok especially ruling party borno boror cheng cheng la tongi rohya borno depression by kok sari depression by solution by kok sau sung solution khaine yara thangi karon sung elected members ya sung kok khana yara bulti kok sanani kintu abo responsible ka chief minister rok borok kok san nangai chief minister by ini ni lahar ke homcang rel ni atson lahar mutai telu korong ta message namu soal homcang rel ni tak tini homcang rel ni bising ti sungomol clear message namu songo je naidi sung sini future ro dise khane ni sung semak khlai nai tai sung thancha ka message mar honai je society or Tripura sar no je sung kun din Tripura sar sung ro mar nai sung je sini man thai mania sang sung andron khlai nai sung to khlai nai kintu jara minister tone borono accountable borono daitto gana borono daitto borok haine bagi minister rongno jara ruling tongai rongno suna nai ruling minister ro suna nai no chongi rohmani no ni daitto tamano daitto da khlaiga khlaiya abo clear message tai sung abo tini andolon te yaban rokna musungo sung kun dina sing tonglak sung sini khorang chen thanai jese borok solution khlaiya sak lai thana sala CM ni JSP singha abo no pore MLA ba minister no pore to ta ma subscribe nai abo no jaga CM se akok sai abon sanamu sungu tabo je ar minister tonero no bo sunamu sungu chief minister da bong tam bong no ganti ma musunai prunsinai chief minister da prunai tabo kaisa clear message sini jara minister tonero especially ruling party ni tai joto minister tonero MLA MDC ro no bo joto MLA ro no sunamu sungu naidi future ringka je Tripura ni future sami yago ba borok thamani yaglo tabo sung sikla roksi Tripura sikla rok se o society no naibo tlangnai hani bagai o Tripura future Tripura sikla ro bai future bai one suno nangnai borok ab clear message abang sadamu sungu je minister ro bo clear message je Tripura ro ni je khorang no kok disaidi Tripura ni kok na sadi karon o Roman script issue onek baloi phaikya sari phaikya sung omo Tripura sikla ro nayu baike gake sung sabil je pori tongnai rok 99% je already Roman script by hamjaine si tongnai yu gake sung report ake tabo university report naidi college report naidi
जों स्कुलाव थाइन कक साकन नुगु बाक्सा बांला बाइन बाय कबर पन्जना नाम जायगा नाया इंग्लिश मिडियाम नास नाया प्रेक्टिकल फैक्ट अब प्रेक्टिकल थांनिसो जों मा खालायनाय आबो जों मा वान संनाय आबो बागिनो नांनुया कक सामानि साय डेभलपमेन्ट सिनि कक दाबो डेभलपमेन्ट बाहाय केबा दालान कोनो तामे डेभलपमेन्ट इंगिया लैंग्वेज डेभलपमेन्ट मा खालायनाय लैंग्वेज डेभलपमेन्ट बाहाय केनाय गाके जों सिनि ककनो कुसुगुत लांनाम जों कुसुगुत लांनानै ताम बाय खायनाय जों दाबो बांला बिसेनो और त्रिपुरा बाय कयटा जा परिवान डेभलपगिरि बेखायनो कयटा जा परिवान किन्तु ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड परियाले ना बेके सिनि कक जों कुसुगुत लांनाम जों हानि बायनो जों मा वान संनाय आ दाबो आं बायनो सिनि जरा परिटने रमन स्क्रिप्ट सिलाय आबन बायनो आं कयनाय मिनिस्टारनो कामके वान सुदि सामुखलाय सिनि बरनि बारे बुसकांगो बोर्ड एग्जाम दङ बोर्ड एग्जाम जाबो जे प्रिपारेशन खायदोना नोंथां कक कसाना मुखो अरे जेटा बोर्ड एग्जामिनेशन दाबो क्वेश्चन प्रिंट खिजाक दं माने जों अनेक बार रिक्वेस्ट खालायखा रमान स्क्रिप्ट बाय प्रिंट जों बावनाबो साका जे बरक जे सामुखलाय तमनि आमो इलीगल उन दिनाफोर बांला प्रिंट खायदिन सिजाखै हानि बाय जों बर्तमान थाङै अनेक बार खालाय हानि बायनो जों हानि बाय दाबो हानि जों प्रेसारि दं जे बोर्ड एग्जामिनेशन बागै 10/12 नि बागै ताइजर टेक्स्ट बुकना प्रिंट खायदानि रमान स्क्रिप्ट बाय आसामाव तो सीएम सारी के चाकमार को तसे बंगनि भाषा बंगनि स्क्रिप्ट बक तोरि खलाय मानला नन रखै तामे बुनि भाषा न सानै दं बै अन रखै अब त सानै रखै डेभलप मार सिनि दा न त जतो बसनो सानै दं ना न अब चाकमा बंगनि बेपारा बक कारण जों त्रिपुरा सिन बेपार जों बस स्क्रिप्ट नाय अब सिनि मेटर्स जों नायो सिनि जे रमन हरम न जों दाबो रमन हरम नाम जों एडप्ट खायना गायसे त्रिपुरासा जों सिटजागो जों सिनि लैंग्वेज इंटरनेशनल लेवल प्लानाम जों चाकमानि आलादा बेपार बंनि मेटर्स अब आं फुल कमेन्ट खाने थेङा बंनि बेपार हाय होनपानो दाबो जे चीफ मिनिस्टार सामने ब्लाइंड एंड डेमोक्रेटिक बरक कटामो इम्पोज लाइटनि डिक्टेटरशिप कामत कुन दिनत जुदि डेमोक्रेटिक बरक त्रिपुरा हामग्रेनाय बामनि कक साना दंमाया आमको त्रिपुरा हामग्रेनाय माने माया नोंताबो स्क्रिप्ट डेभलप खायनो लामानो 100 बছर कबर लुइ थानाय आमनो नाय ना त्रिपुरा मास सोंनाय साकसाक सोंनाय क्वेश्चन 100 बছर 200 बছर नांथानाय obviously already university MA खाय दङ PhD खाय दङ नोंताय कबर ताबो डेभलप खायनि देबनागिरि बाय थुं बा अन स्क्रिप्ट तालनि इस्लामिक तुइ सकल मानिस बिलामाबो कन्सपायरेसी आबरनो जों सिटाय The rally serves as a direct response to recent Chief Minister Dr. Manik Saha's suggestion favoring Indian script over foreign ones. For over 5 decades, the Kokbro script issue has been a flashpoint in Tripura's socio-political landscape. Today's demonstration highlighted the growing frustration among the youth over the lack of a permanent resolution. Chini Khorang Tripura to nor bos haiman na kabong ma rom salrom moi tai kabong ma chini okar sakar ro omun tuino ko salai to bote jin CM bo omun tuino bo kaisa ko ro saka chini rally to Khorang rally roman script no tui chini Tripura saro asak bo saroi romoi jeta sani to moni amun tuino rally batini o team bo to kaisa o rally ni bishop este mantri okra ba je mantri MLA to no pa Tripura salo ko ta ko khasana sar mun to নমন কাসার নাই যে চিনি ত্রিপুরা সার কোনো সাইমান যারা তাবুক ইংলিশ মিডিয়াম স্পেশালি পড়ে তো সিবিএসসি ও যত ইংলিশ বাই নাগিছে এরকম চিবিন সেই আগে পড়ে হেগা যেটা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কিন্তু তাবুক চিনি বংনি কক বরক যেটা কোয়েশ্চেন নঙ্গ আর জায়গায় সোনো জায়গা বাংলা হয়েছে যাব ओमफ्राय ताबो जुदि बांला मिडियाम सिनि जारा परे हायगा ओमफ्राय बरक तरियाको इंग्लिश पढना बेदल सेम आमा हायनो इंग्लिश परि हायनाय र बो बांला बाय पढना बेदल तो अमनो जों चिनि सानमानिके जों अपसनल जे खादिन सामो कायसा तिब्रसा सरि कायसा चिनि कबर साबजेक्ट न अजागाव कायसा इंग्लिश पैटर्न बाय तमनि कायसा बांला बाय जारा जेटा कम्फर्टेबल आम सिटानि बागै जों बावना रिक्वेस्ट खायमन हायफोनो जों लुगै दङ बार जे बरक अमनो गसिया जे अमनो बरक गसिबो ना हाया ते अमन बागै कोनो सापर्ट उल्टा साइड दङ जे अब इंग्लिश भाषा ब्यां नि थाखाय सो आमरो नायाबो जत जे गभर्नमेन्ट तंगना नां कयनाय जे तमनो रिजल्ट खायनो बागै जे सल्भ खायनो नंथु एखाय नों जुदि साइड दङ साबका बिगासिनो नों आसा सारा दङ नि बरफ तिब्रा साराव जे तमनि बरजगन साइ दङ रोमान स्क्रिप्ट दिनाय बा रोमान स्क्रिप्ट नांनाय ओंखाय नों आरो साबका बिगास बाहाय गेंखा
amon bagi no tini bar sini omo khlaijagi tongo tini chengjaka unitedly o jaga TSF tongo TSF tongo abon yagulo tebo koma chini riang student organization tongo tomatian tongo sakmarong koma hajak tongo tomo tini starting khaijaka tamong tebo financial tebo koto khaijak ya ba lai thanai salo CM je speech ri garu man sirute abaroti tam salam o je samani amo to kaisa CM ni statement ngi karon CM to kaisa desh nai kaisa state nai desh ni state ni kotor ni wan sujako kintu bo bini je samani amo beleno saya tam ni bagi ba budget samani bo kai sanga mo ingres ni basai ini kintu bo je pro bini mo silo doctor manik sa ini bo je pro medical pore hekena apro bo english ben pore hekena bangla ba to pore ya te bo je ta statement ni mani amo bo public ni bagi samukhai tongo public se bono CM sana to public se joto sai dong roman script ba ini bo kai amo no bo sai dong ka tamo bo wan suna nango te bo beleno wan suna. The United Movement Committee has warned that if the state government does not take the concrete step to address their demands, the agitation will be intensified across all districts and subdivisions in the coming days. Reported by Saljang from Agartala, Chini Khorang. The North Tripura District Police achieved a major breakthrough in the investigation into the demise of delivery worker Prasenjit Sarkar. In a late-night operation on Wednesday, police apprehended 3 primary accused individuals from the Karimganj district of neighboring Assam. North Tripura District Superintendent of Police Avinash Rai provided details of the arrest. The arrested individuals have been identified as Susmita Bhattacharya, Sangeeta Bhattacharya and Saurabh Bhattacharya. Following their detention in Assam, the trio was brought to the Churaibari police station and subsequently shifted to Dharmanagar for legal proceedings. On Thursday morning, as the news of the arrest spread, a massive crowd of agitated locals gathered at the Dharmanagar District and Sessions Court premises. To prevent any untoward incidents and manage the surging public emotion, a heavy contingent of police and security personnel was deployed. The accused was produced before the court under the tight security. Prasenjit Sarkar, a delivery executive, reportedly passed away by suicide after a video of him being publicly harassed and assaulted by a group went viral on social media, sparking statewide outrage. Speaking to the media, North Tripura Superintendent of Police Avinash Rai confirmed that while 3 key suspects are in custody, the investigation is far from over. नमस्कार, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं नॉर्थ त्रिपुरा पुलिस ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। प्रसन्नजीत सरकार केस जो कि धर्मनगर पीएस केस नंबर 122 ऑफ 2025 है, उसमें आज अर्ली मॉर्निंग जो 2 एफआईआर नेम एपी और उनके अलावा एक और लड़के जिनका नाम संगीता भट्टाचार्य जी, सुष्मिता भट्टाचार्य जी, ये एफआईआर नेम एपी है और उनके साथ सौरभ भट्टाचार्य जी, टोटल 3 लोग को नॉर्थ त्रिपुरा पुलिस ने असम करीमगंज से अरेस्ट करके लाए और उसके बाद उन पे जो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है, बाकी इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल प्रोसीजर चल रहा है। इसके अलावा मेरे को धर्मनगर की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि ये जो आपका मूवमेंट है, इसमें पुलिस प्रशासन भी आपके साथ है, बट मूवमेंट में कुछ 2-4 मिसक्रिएंट जुड़ गए हैं जो इसको वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं। इस मूवमेंट से वो अपना इंटरेस्ट साधना चाहते हैं, तो कृपया करके आप उनके बहकावे में मत आए और इस जो प्योर मूवमेंट है उसमें सबका साथ है। तो आपने जो हम लोग के पास आए थे ट्यूसडे को, मैंने आपको आश्वासन भी दिया था कि हम 1-2 दिन में कुछ करके दिखाएंगे और जो मेन एपीज हैं हमने उनको अरेस्ट कर लिया, टोटल 3 अरेस्ट हो गया। तो मैं ये अपील करना चाहता हूं जनता को कि हमने इस केस में जो मेन एपीज है उनको अरेस्ट कर लिया। कृपया जो आपका जो डिमांड था वो नॉर्थ त्रिपुरा पुलिस ने पूरा किया और हम आगे भी इस केस में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके और इसको लीगल एंड तक पहुंचाएंगे। उनको आज अर्ली मॉर्निंग करीमगंज डिस्ट्रिक्ट से असम से पकड़ा गया है। इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है, वहां पे 5 लोग थे, लेकिन जो मेन एपीज हैं जिन्होंने एक इंसिडेंट किया है, जिनका एफआईआर में नाम है और उसके अलावा एक और लड़का, 3 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया। तो मेन एपीज एफआईआर नेम एपीज अरेस्ट है।
Bureau Report, Chini Khorang. With the ADC election approaching, the political temperature in Tripura continues to rise. In a major show of strength, the Tripura Motor Party organized a massive organizational meeting today at Kwaifung Bazaar under the 26th Bir Chandra Kalashi constituency in Sandri Bazaar subdivision. Maharaja Pradit Kishore Manikya Debarma addressed the gathering in today's program. The public meeting saw a heavy presence of the party's top brass signaling the importance of the